वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 14 सितंबर 2022 बरोज़ बुधवार, और ये मंज़र जो आप देख रहे हैं मैं आपको पहले कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, लेकिन आज ये दिखाने का मकसद ये है कि इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि हर काम का आगाज़ करने से पहले उसने दुआ का तरीका सिखाया है। आज हमारे टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स जर्मनी जो एसोसिएशन है उसके 14 मेंबरान एक 7 रोज़ा ट्रिप 7 रोज़ा सैर के प्रोग्राम पर निकल रहे हैं। तो उसका जो आगाज़ है वो यहाँ बैतुस्सुबूह से इकट्ठे हुए हैं सुबह 11 बजे। तो सारे दोस्त जो हैं वो यहाँ से दुआ के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो अभी हम चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मज़हब इस्लाम में हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह और दुआ से होता है, तो आज हम इसका आगाज़ भी इसी से करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं इंशाल्लाह। अभी हम यहाँ बैतुस्सुबूह से दुआ के बाद अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। 7 रोज़ा हमारा ये ट्रिप है और ये हमारी एसोसिएशन का पहला मौका है जब से ये बनी है कि दोस्त इस तरह मिल के किसी जगह, ये बुल्गारिया का दौरा है, वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह ग्रीसलैंड यूनान का भी कुछ हिस्सा देखेंगे। तो दुआओं में हमें भी याद रखें। दोस्तों, किसी भी सफ़र पे निकलने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ें देख लें, कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरी हो। मिसाल के तौर पर कोई छोटी मोटी दवाई। अब नक्सीर एक ऐसा मामला है बाज़ लोगों को, तो मैं हमारा बाई चांस करीब ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपने हैं, अब उनके पास जाएंगे, वहाँ से दवाई लेंगे, फिर निकलेंगे आगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हम सफ़र पे निकल रहे थे 7 दिन के लिए, तो अचानक याद आया कि भाई दवाई पास नहीं है होम्योपैथिक की। तो यहाँ बिल्कुल करीब हमारी जो मरकज़ बैतुस्सुबूह के, हमें एक जगह बड़ी अच्छी मिल गई। ये देखें, सारा स्टॉक मौजूद है यहाँ पे। हम हमारे साथ जो दोस्त हैं उनसे अब एमरजेंसी में दवाई भी हम लेंगे और फिर सफ़र के लिए निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप थोड़ा बताएं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ तफसीली इंटरव्यू करने के लिए हम आएंगे दोबारा, लेकिन इस वक्त एमरजेंसी में आप काम आ गए हमारे। और ये है कि जब भी कभी भी कोई भी दोस्त सफ़र के लिए निकले, ये ज़रूर देखें कि किसी चीज़ की ज़रूरत है होम्योपैथिक या दूसरी, तो उसकी घर से तैयारी कर। थोड़ा आप तारफ़ करवा दें, फिर इंशाल्लाह डिटेल में आपसे बात करें। हमारी कंपनी का नाम प्राइम होमियो स्टोर है और पहली दफ़ा हमने एक ऐसा स्टोर खोला है जहाँ पर आपको तकरीबन हर किस्म की होम्योपैथिक जो मवाद है वो मिल सकता है। उसमें ब्रांडेड क्रीम्स हैं या सीलबंद SBL एक कंपनी है उसकी अद्वियात हैं, या एक और BRL कंपनी है उसकी भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप पीछे अभी अलमारी में 1 सेकंड पहले देख चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारा मवाद जो है वो मौजूद है। और वैसे भी इमरजेंसी में किसी दवाई की अगर ज़रूरत हो तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे फ़ौरी राब्ता करके ख़ुद दवाई आकर भी लेके जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दूर कहीं रहते हैं तो आप हमसे बज़रिया डाक भी अद्वियात मंगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आज आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे काम आ गए, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कहाँ जाएं। तो ये तफसीली इंशाल्लाह इंटरव्यू और बाकी की मालूमात आपको एक्स्ट्रा एक प्रोग्राम में बताएंगे। ये बैतुस्सुबूह जो हमारा मरकज़ है इधर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, उससे 4 मिनट की वाक पे है, 3 मिनट की वाक पे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको इनको अलहदा पूरी तफसील के साथ फिर तारुफ करवाएंगे। चलने से पहले दोस्तों का एक दूसरे से तारुफ और पता नहीं तुझे जानते हो कि नहीं जानते, हज़रत खलीफा मसीह साहब ने प्राइवेट सेक्रेटरी अब्दुल रहमान वो माशाल्लाह जमात दी, मतलब उन्होंने एक लंबा सा खिदमत की है। और जो साडी अभी हम दुआओं के वेट करें, आप दुआ की तस्वीर करें, मतलब खड़े होकर दुआ कर दी। हाँ जी, बैठो बैठो। माशाल्लाह आपका जो टूर है ये जा रहा है बुल्गारिया और यूनान की सैर के लिए। कुरान करीम का भी हुक्म है कि इस ज़मीन में घूमो फिरो, सैर करो और जो अल्लाह ताला की कुदरत है उसके नज़ारे देखो। और ज़ाहिर है कि जब अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे इंसान देखता है तो उसके नतीजे में एक मोमिन जो है
اس کا دل جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے شکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یقیناً اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ بڑھتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ جو گروپ ہے کتنے لوگ ہیں؟ 14 اس وقت 11 یہاں سے، باقی 3 14 لوگ ہیں۔ 14 لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کا یہ ٹور ہے یہ سارے کا سارا کامیاب کرے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور بات یہ ہے کہ چاہے ہمارے تفریحی پروگرام ہوں، چاہے ہمارے تعلیمی یا تربیتی پروگرام ہوں، ہم نے اس چیز کو نہیں بھولنا کہ ہم احمدی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ با اخلاق احمدی ہیں۔ عموماً جو تفریحی پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہلکا پھلکا مذاق جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور چلنا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تفریحی پروگرام ہے، اور اس میں جو طبیعت ہے وہ اس کا ہلکا ہونا جو ہے وہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ تفریحی پروگرام کا کہ طبیعتوں کو ہلکا پھلکا رکھا جائے۔ لیکن ایک بات جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق تو کریں، لیکن ایک دوسرے کے اوپر مذاق نہ کریں۔ ایک دوسرے کا جو احترام ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ کسی ایک کو یا دو کو بعض اوقات ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کے اوپر مذاق ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی مذاق اڑایا جاتا ہے کسی کا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ تفریحی پروگرام ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس کے لیے جا رہے ہیں تو ہر ایک کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ اس سارے سفر سے حظ اٹھائے، لطف اندوز ہو، اور ہر ایک کا یہ حق ہے۔ لیکن اگر کسی ایک کو نشانہ بنا لیا جائے، عموماً بعض اوقات اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں اس طرح کی صورتحال سامنے آ جاتی ہے، مشاہدے میں آتی ہے، تو جس کو بعض اوقات پھر اس طرح کا مذاق کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے تو اس کا جو سارے کا سارا لطف ہے، سارے کا سارا جو مزہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پھر جو ہے نوبت وہ تو تکرار تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور ماحول کو پھر ایسی صورتحال خراب کرنے کا موضوع بن جاتی ہے۔ اس لیے جائیں، خوب مزے اڑائیں، تفریح کریں، لیکن یہ مت بھولیں کہ ہم نے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ایک مومن کا دائرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں ہمارے لیے کھینچا ہوا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے مزہ بھی اٹھانا ہے، ہاتھ بھی اٹھانا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرنا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کامیابی کے ساتھ، صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے کے آئے، اور صحت کے ساتھ ہی وہاں رکھے، اور کوئی غیر خوشگوار جو واقعہ ہے وہ پیش آپ کو نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور اس کی حمایت میں آپ کا جو سارے کا سارا سفر ہے وہ جاری رہے۔ تو آئیں آپ دعا کر لیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔